हैं कि भारत नवाज हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज आज गुरूब हो गया। बदतरीन खूनरेज़ी के बाद बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने आखिरकार इस्तीफा दिया और भारत फरार हो गया। सबसे पहले तो बांग्लादेश के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। शेख हसीना इत्तलात यही हैं कि वज़ीर आज़म जो थी बांग्लादेश की, वो बांग्लादेश से भागकर भारत पहुंच चुकी हैं या पहुंच रही हैं कि बांग्लादेश में आर्मी आने वाली है। बांग्लादेश में मिलिट्री कू अंडरवे। और इस वक्त, जिस तरह मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत बहुत परेशान होंगे, बल्कि उन्होंने तो पिछले दिनों ये भी कहना शुरू कर दिया था कि सारा जो भी डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। शेख हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर भारतीय इलाके अगरतला में उतर गया है। मिलिट्री कू हो सकता है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश की शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, स्टेप डाउन हो गई हैं और कहा जा रहा है फ्लीज टू इंडिया है। भारतीय मीडिया की जानिब से यह बताया गया है भारत शेख हसीना वाजिद को पनाह देने के लिए तैयार है। भारतीय मीडिया की जानिब से अब यह बताया गया है, ये अपडेट अब सामने आई है। आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ की जानिब से भी अब से कुछ देर पहले खिताब किया गया। जो सूरत हाल है जो बदल रही है उसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। ताजा तरीन डेवलपमेंट अब यह है कि शेख हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर जो है वो भारत में उतर गया है। बांग्लादेश की शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं, रिजाइन कर चुकी हैं, क्योंकि उनको बांग्लादेश की आर्मी ने 45 मिनट की डेडलाइन दी थी कि आप रिजाइन कर दें। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद। शेख हसीना इत्तलात यही हैं कि वज़ीर आज़म जो थी बांग्लादेश की, वो बांग्लादेश से भागकर भारत पहुंच चुकी हैं या पहुंच रही हैं। और इस वक्त, जिस तरह मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत बहुत परेशान होंगे, बल्कि उन्होंने तो पिछले दिनों ये भी कहना शुरू कर दिया था कि सारा जो भी डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। क्योंकि पाकिस्तान जमात इस्लामी को भी सपोर्ट करता है और जो खालिदा ज़िया की पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। चलिए, ये तो खैर जब तक अवाम न खड़े हों, किसी की सपोर्ट भी हो, मामलात आगे चलते नहीं हैं। तो पहले तो बांग्लादेश की अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। गो कि मैं ये नहीं साउंड करना चाहता कि हम उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। कि बांग्लादेश की शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, स्टेप डाउन हो गई हैं और कहा जा रहा है फ्लीज टू इंडिया। बांग्लादेश की शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं, रिजाइन कर चुकी हैं, क्योंकि उनको बांग्लादेश की आर्मी ने 45 मिनट की डेडलाइन दी थी कि आप रिजाइन कर दें। और बांग्लादेश की शेख हसीना के पैलेस पर प्रोटेस्टर्स चढ़ दौड़े थे, हजूम जमा हो गया था और हजूम पैलेस की तरफ चल रहा था और उन्होंने धावा बोल दिया था पैलेस पर, जिसके अंदर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना मौजूद थी। और अब खबर ये कंफर्म हो चुकी है, जो कि पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इसको रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर से लेकर अल जजीरा तक, इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह पर यह न्यूज चल रही है कि बांग्लादेश की शेख हसीना रिजाइन कर चुकी हैं और उनको उनकी मिलिट्री की तरफ से 45 मिनट्स की डेडलाइन दी थी कि आप स्टेप डाउन कर जाएं। तो क्या बांग्लादेश में मिलिट्री कू अंडरवे है? मिलिट्री कू होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुलाकातें की हैं, जो उनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ उनकी इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं। शेख हसीना ने जो रास्ता इख्तियार किया है तो वो ये है कि वो इंडिया में रिफ्यूज हासिल करेंगी, कर ली उन्होंने। यानी यही है ना कि अगर ये कहा जाता है कि शेख हसीना फ्लीज टू इंडिया, तो इसका मतलब यह है कि अब वो वहां से भागकर इंडिया पहुंची हैं और इंडिया में वो सियासी पनाह हासिल करेंगी। रिफ्यूज उन्होंने इंडिया में हासिल किया, इसके अलावा तो कोई कंट्री उनके पास था भी नहीं। ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया में जाना था। तो इंडिया में शेख हसीना का जाना ये भी हमें बताता है कि क्योंकि इंडिया नेबर है बांग्लादेश का और वहां पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है, तो यकीनी तौर पर इंडिया का उसमें अब हम देखेंगे कि एक बड़ा रोल क्या इंडिया प्ले करता हुआ नजर आएगा।
کیا ٹاکس ہوں گی, کیا شیخ حسینہ اور ان کی فوج کے درمیان بات چیت کروائی جا سکے گی, کیا جو اب وہاں پر حکومت بنے گی اس سلسلے میں انڈیا کی طرف سے کوئی کوششیں کی جائیں گی. دیکھیں یہ سب کچھ اس سے پہلے بہت کچھ چلتا رہا, بہت سارے جو بیانیے ہیں نیریٹیوز آتے رہے. یہاں تک میں نے دیکھا کہ کہا گیا کہ یہ جو یوتھ کے پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا جو اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ کنٹریز کا ہاتھ ہے, کچھ نیبرنگ کنٹریز کا ہاتھ ہے. پاکستان کے بارے میں اس طرح کے الیگیشنز لگائی, بہت ساری میڈیا پر جو ہے یہ کہا جاتا رہا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس کو آگ لگانے میں یا بھڑکانے میں یہ پاکستان شیخ حسینہ کے خلاف جو ہے پاکستان کی طرف سے کوئی جو ہے وہ کروا رہا ہے, یا یہ سب چیزیں اینے جوگے ہوندے تے اپنے کار جڑا ہے جو کچھ چل رہا ہے وہ نہ ٹھیک ہو جانا. تو یہ شیخ حسینہ کا ایک جو پاکستان کے خلاف ایک ان کی نفرت تھی, اس نے بھی بہت رکاوٹیں ڈالی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کو آگے بڑھانے میں. تو اب جب بھی نئی حکومت آتی ہے تو اور جمہوریت مضبوط ہوتی ہے تو پاکستان اس کو تو ویلکم ہی کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے خطے میں سارک جو ایک گورنمنٹ باڈی ہو چکی ہے شاید وہ بھی اس کو بھی ریوائیو کیا جا سکے. اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ بھارت اس ساری صورتحال پہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. بھارت کو البتہ عوامی سطح پہ بنگلہ دیش کے لیول پہ ایک ڈیمانڈ تو ہونی چاہیے بنگلہ دیشیوں کی, یا جو بھی نئی حکومت آئے کہ وہ شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کریں, کیونکہ ان کے خلاف ایک انکوائری کمیشن بھی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں تاکہ یہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ جو 300 ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے. تو یہ بھی ایک جائز ڈیمانڈ ہوگی بنگلہ دیش کی, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ بنگلہ دیش کی نئی حکومت کو, چاہے وہ ایک ٹرانزیشنلی حکومت کیوں نہیں ہوتی, اس کو oblige کریں گے فی الحال. اور بہرحال شیخ حسینہ کا سیاسی کریئر ختم ہو چکا, کیونکہ جب آپ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر جس عمر کے جس حصے میں وہ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ واپس آئیں گے. لیکن یہ بھی قسمت کا دیکھیے یا انسان کی کس طرح ایک پاپولیرٹی کے اپنے پیک پہ ہوتا ہے شخص, اور پھر کس طرح زوال شروع ہوتا ہے. اور زوال تبھی ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی جو اسپریشنز ہیں, ان کی ڈیموکریٹک اسپریشنز ہیں, ان کو آپ بالکل بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. یہی کچھ شیخ حسینہ کے ساتھ بھی ہوا. انہوں نے جو کوٹا سسٹم تھا, لوگوں کے جو جائز مطالبات تھے کہ جی آپ مفتی بہانیوں کی اولاد کے لیے 30% کوٹا کیوں رکھ رہی ہیں گورنمنٹ جابس میں, تو یہ تو سراسر زیادتی ہے. تو یہ اس کے خلاف اگر یہ مان جاتی, کیونکہ ان کے ذہنوں میں تو تھا نا کہ مفتی بہانیوں نے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, بنگلہ دیش کو بھارت کی سیٹلائٹ کی ریاست نہ بنایا جائے, ان کی ساورنٹی جو ہے, اور جو بھی ان کے ڈسپیوٹس ہیں اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں, چاہے وہ تیسٹا ریور ہو, فینی ریور ہو, فرقہ بیراج کے متعلق جو ان کے تحفظات ہیں, تو ان سب پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بنگلہ دیش اپنے آپ کو